গত 24শে অক্টোবর পার্ক স্ট্রিটের রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের একটি হোটেলের রুম থেকে রাহুল লাল নামে এক যুবকের দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। খাটের ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছিল যুবকের মৃতদেহ। তবে ঠিক কি কারণে পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে খুন হলেন 25 বছরের রাহুল লাল, পাশাপাশি কিভাবে খুন করা হলো ওই যুবককে, তা জানালেন জয়েন্ট সিপি ক্রাইম রূপেশ কুমার। पार्क स्ट्रीट थाना एक रफी अहमद किदवई रोडे अवस्थित एक होटल थे खबर पाए कि एक रूम थे एक 25-26 ইয়ার্স ओल्ड मेलर एक बॉडी डेड बॉडी पावा गए। तक थाना टीम ओखाने जाए इन्वेस्टिगेशने पाए कि ओखाने जे रूमेर बेड बक्स आछे बेड बक्सर भितरे तब मैट्रेसर नीचे एक डेड बॉडी पड़े आछे अराउंड 25-26 years मेलर with some injury बॉडी टू डिकम्पोज कंडीशने छिलो। तखन हॉस्पिटले पाठानो है बॉडी और पीएम होमिसाइडल इंजुरी पावा जाए जे वर्बल ओपिनियन हमरा पाई इनिशियली। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पावा जाए कि 22 तारीखे वही होटले 3 जन आसे बिकले अराउंड 5:30 3 जन चेक इन करे 2 जन ओदेर मध्य ओदेर जे आईडी कार्ड आछे ओटा जमा करे एक शक्तिकांत बेहरा नामे और एक ब्रायन लाल नामे। शक्तिकांत बेहरा जे एड्रेस ओटा ओडिशार आछे और ब्रायन लालेर लोकल एड्रेस कॉलिंस लेनेर। परे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन डेड बॉडी आइडेंटिफाई है एज राहुल लाल ब्रायन लालेर ब्रदर। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पावा जाए कि राहुल लाल जो विक्टिम आछेन डिजीज उनी और शक्तिकांत बेहरा और एक जन संतोष बेहरा उनी दोनों शक्तिकांत बेहरा और संतोष बेहरा धेनकनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा ओखानकार बासिंदा। उनी एक बड़ा बाजारे कोनो फूल व्यवसायिक आछे प्लास्टिकेर फूल किनते आसेन उनार उड़ीसाते एरी व्यवसा फ्लावर डेकोरेशन। तो आफ्टर परचेजिंग ऑल द गुड्स उनी एक कोलकाता घुरते आसेन विक्टोरियार काछे। विक्टोरियार काछे उनार जे विक्टिम आछे ओर संगे देखा है। विक्टिम बोले कि हम आमी एक रूम करे देबो और घुरिए देबो आपनादेरके। तखन उनी विक्टिमेर संगे जान विक्टिमेर कथाते उनी एक मदेर बटल किनेन तीनों कन्ज्यूम करे लिकर तारपरे रूम खुঁজতে বেরোয় একটা রফি আহমদ কিদওয়াই হোটেলে রুমে ওনারা চেক ইন করেন। চেক ইন করার পরে আবার বেরোন একটু পরে আবার একটা মদের বটল কিছু খাবার নিয়ে হোটেলে ব্যাক করেন। হোটেলে লিকার কনজিউম করার পরে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হওয়ার পরে অ্যাজ পার স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকিউজড যে ভিকটিম আছে ওনাদেরকে একটা নাইফ বের করে থ্রেট করে ওই থ্রেটের অবস্থায় ওনাদের মধ্যে ক্ল্যাশ হয় ধাক্কামুক্কি হয়। ধাক্কামুক্কিতে পরে যে অ্যাকিউজড আছে শক্তিকান্ত বেহরা উনি একটা গামছা দিয়ে অ্যাকিউজডকে ওভারপাওয়ার করার চেষ্টা করেন। ওটাতেই ইনজুরি হয় আর পরে আনকনশাস হয়ে যায় ওরা। তখন আনকনশাস হওয়ার পরে ওই বডিটা बेड बॉक्स से रेखे जे दोनों एक्यूज्ड शक्तिकांत बेहरा संतोष बेहरा ओखान থেকে চেকআউট করেন। চেকআউট করে হাওড়া স্টেশন গিয়ে নেক্সট ডে মর্নিং মিন্স 23rd মর্নিং ওনারা ট্রেন ধরেন কটকে চলে যান। তারপরে ডিডিতে কেস ট্রান্সফার হয়। ডিডির হোমিসাইড শাখার অফিসার আর এখানকার টিম পরে একটু ইনভেস্টিগেশন করে on the basis of technical analysis or some manual source আমাদের টিম ওড়িশা যায়। ওড়িশা থেকে 2 জন অ্যাকিউজড কে অ্যাপ্রিহেন্ড করে ডিউরিং ইন্টারোগেশন ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়। অ্যারেস্ট করে লোকাল কোর্টে প্রডিউস করে ওনাদের ট্রানজিট রিমান্ডে আনা হয় আর আজকে এখানকার লোকাল কোর্টে কলকাতাতে আমরা প্রডিউস করছি। যে মোটিভ পাওয়া যায় কেসের কি এখানে ঘোরাফেরার জন্য विक्टिम और एक्यूजर देखा है और तारपरे ओनादेर एक सम्पर्क बाढ़े और रूमे भितरे निये गिये विक्टिम द्वारा ओनादेर लूटपाट करार भय देखिए लूटपाट करार
এটাই মোটিভ এখন অবধি পাওয়া গেছে আর ফার্দার ইনভেস্টিগেশন আমাদের কন্টিনিউ আছে।